guys, welcome to my channel. Today is the 3rd of October, Friday, and today is the day before the fiesta. It's the preparation. Disperas, guys. Disperas diri sa Siquijor. So they already slaughtered the pig early this morning at 8 o'clock, and now they are chopping it, preparing for cooking. So I just started the vlog. It's already, what time is it? It's already 1 o'clock and my mom is cooking some pork for lunch. Guys, I will be peeling potatoes. English yung Janet. Mag-peeling og potatoes. Peeling? Peeling. Yan, potatoes for the fiesta. Saan man to ilagay? Doon sa lagay. Ilalagay. Ay, nako, ning bihon na kong gilingkuran. Akong gisudlag biyon. Naguba na imong box pe. Akong gilingkuran. Kung gisudlag bihon kay magpalot ko. Kan. Sina overcook. Nasag gabantay man dagway ka diya. Ay naman. Ay na. Lata na imuhang ko andi ay. Guys, I'm in the house of my brother. They're cooking in here. There, Jimboy, Nilo, and JB here. The manager. Bingkat. You. Pastila. Matay tare. Yurard is here. Laro raman tayo. They're cooking pork belly for homba. Pork belly na kana jud boy. Taro nga luto diya. Memorize sa Jimboy para ikaw na magluto. Usa na diha. Bukog. Dere kina ko kutilyo hari ah. Aja ra. Wala pa po ko ganahi kao. Oh, si Jimboy, ikaw na na? Kanina? Ah, okay. Kung mabuang kusgan. Smile, boy. Nabkawag dagan before mo inom. Aron dili madutlan. So, I will be going soon in Marif's place, but it's dark in the. I will not be walking. There's Momo there, boy. A Momo. Okay. I'm back here in Marif's place.
The cleaning up the small pig for tomorrow's roast. Roast pig. Asa ka, Chay? Ah, sana all siya mag-drive. Kisa man eh? Charmaine, ba't ka nandyan, Charmaine? Tago-tago ka dyan. Everyone is busy at the moment. Gani oh. Malagkan siya. Bas oy. Nicole and Marife slicing potatoes. Pag-practice, Chay. Practice pita ko. Kag maminyo. Sa naman to isa. Minyo na po. Wow. Ana dyan na, Chay. Lalimad pa gani. Lalimad ka, Chay. Ako? Puraber. Sige, pangutana. Karoon na minyo. Anak na po'y pangitaon. Kinzaro? Kasi kanta-kanta dito mo yan. Kanta hata. Ha? Wala, music lang. Music lang. Mama nag-aukas, macho. Macho tubig mo. Kuwasa mo ito. Smart job. Tilaw-tilaw, ay tilaw-tilaw na. Ito na rin. Basta tagsara kapas ng ipabuta. Kira may mayo muluto ko lang tilaw-tilaw. Rike. Ito bang ko na ikol ba? Pag-practice, putagunay na usap po na nang. Kung itilog ka rin, basa mo? Kabalo mo kumulutoan. Kabalo biyata mo luto ba eh. Spalta. Sa? Iswalto po na giluto. Buwa. Lawan ng espalta. Dahil sila mo. Yung imutang dyan sulod. Ayun sulod tumaboy ba? Iba sulod na baboy naman o. Yeah. Hop. Para. Kamu si istorya lang. Yeah. Ay. Ha? Streams niya tutulog puguntingan lang. Guntingan? Nasa man tong di siya kumuhi ka pa ito. Bahala o diya. Nah, paguntingin natin yan. Lagutok pa. Piluto na. Na? Tingnan o, nasi ate. Look at Nicole cleaning prawn. Ato bang Chay? Francis